Mali ye kalan jamana ye aunga Mali ye Islam jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijra ka Mali ko nyumando anga Mali ye kalan jamana ye aunga Mali ye Islam jamana ye Farafina bela Mali de tomona Islam jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijra ka Mali ko nyumando anga Mali ye kalan jamana ye aunga Mali ye Islam jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijra ka Mali ko nyumando ni wati jira ana fule ni tanu kanyishi lameba chema ani amsoma bela jelema ni wati na au fen sogole do kuna fonina jamana kono ani akoka amala barkada nye dungodo ale mimbe mi kenya jo anye ale mimbe kalfatu ambulo jamana kuna fonu ni nye kuna fonu la seli o barako nalla jamana yambe do ke alaka dair mew noya jamana de bela jele fitne munum be nye kono ya rabbi alaka fitne nu lasma adam madun reke wali nodu jien balaw bela jele be joro nyini anin na fulu nyini anin nyon lame balia no chama sinzimbe juya ni hashiriyaka alamadiya gelea bela jele be ni kono barakero ka basigi balia ko mauma be kata se dukono la ani sigida fitne fen be jien kono sinzimbe ni yoroka alamadien duskun gelera fuka damateme amadel ka kuma do fo manivin de be misi saraka mawra mako salikama ngairet se ka sheke srofanai aka dukonnala mawchestrimbe kele mawra kungula ngawira bakun unyinembe uko dorete de karsare togoduma o manga me jamana kono o juguya nana do politiki kono karsabe fangana fere bela jele ka sigi senga baraka na nye abulo ngawlu timiri bara nye balia o bulo jamana de be dinge ani kollo soro o konnala wali mbe fangana karsaye fangasna yi amma kadi hakna nyumombe ala fere bela jele sigi senga asob sega ci chogo mi bogo akana nye soro jamana kono jamana yɛrɛ taabolo bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye diinɛ kunda o kelen don sigidaw fan o fan ni i magara la nin juguya fin de sigin bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n t'a fɛ ka karisa ka hɛrɛ ye n t'a fɛ ka karisa mago ɲɛne ye o b'an bila galontigɛw la o b'an bila maa lagosi la o b'an bila ko sugu bɛɛ la maaw bɛ ɲinɛ fɛn min kɔ ala ye fɛn min latigɛ kani yɛrɛ sɛgɛ bamananw te ko jɔni kunandi ni k'i to ka dunu mankan mɛn a bɛ siri i kɛrɛ la ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na an balimaw a bisimila fɛnɲumani b'a yɛrɛ feere agence Al-Madina a wulila diliko la hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na aw b'a fɛ ka taa min hiji la wa aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa aw b'a fɛ ka kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔ na wa aw b'a fɛ ka taa Mina Musdalifa Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa a y'o ko bɛɛ lajɛlen to agence Al-Madina mɔ agence Al-Madina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ agence Al-Madina ɲina ka bɛn hijiden ta hakɛ mɔ u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la Al-Madina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma aw ka se ka hiji faamu wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la Al-Madina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔsen 5nan baaraw kɛ
ni o y'i k'a dɔ hiji ye. Almadina a y'aw hakili to wuli kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye. Maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu dama dɔnnen don. Ni aw bɛ fɛ ka Almadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92. Almadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. An balima ka bi dongbaro kunnafoni fanbaw olu filani kunnafoni lase sɛbɛn olu caman bɛ an bolokɔrɔw y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Général Musa Sengo la. Musa Sengo a démissionné na o kɔrɔ a ye sɛbɛn kɛ k'a fɔ k'a bɛ bɔ sɔrɔsiya la. Laɲini ye fɛn min ye jamanatigi kalata min makɔnnen don a fana b'a fɛ k'i kan bɔ. Kunnafonidilaw ni a sigira ka masala hakilina min bɛ a la mara tacogo la ani fɛn min kɛmɛ k'u bila k'a fɔ u bɛ sɔrɔsiya bila ka jamanatigiya ko ɲɛɲini. Kunnafoni lase sɛbɛnw ye ɲɛfɔli ko la. An balimaw min y'an ka jamana cɛfini taba minnu ni olu minɛnen don bolo la a bɛ san 3 ni dɔɔnin na bi kiri ma se ka kɛ. Général Amadu Aya Sanogo ani a jɛɲɔgɔnw bibi na u soma wulilen don k'u jɔ kiri ka kɛ wajibi walima u ka maaw bɛ se ka labila cogo min sabu sariya sɔsɔ o baara bɛ senna bi u ka koɲɛ la. U tun y'a kanu k'a fɔ u bɛna taama dɔ boloda taama in a bɔra a dɔgɔ kɔrɔ ka da dalilu min kan an balimamuso ninnu bɛ an bolokɔrɔ bi kɛnɛ kan u bɛna ɲɛfɔli k'o la inshallah. An balimaw seko ani dɔnko kɛnɛ kan ladala arabaw araba an bɛ Kulubali kɛ ni bisimila n'o ye karamɔgɔ ye Kulubali. Alhamdulillah flagani ifilla dɛ. Ifilla flagani. Kuma jumɛn b'a bi? I yɛrɛ kɔni i mɛnna nɔnɔ kan dɛ. Sirimuso ka nɔnɔ. Ayi o kɔni. I tun t'a fɛ ka bila yɛrɛ de wa. N'i ye hakili jigin o la n bɛ boli ka taa sugu la. Ayi kana boli ka taa. Awɔ i delilen don. N'Ala sɔnna tɛmɛlen an y'a bila an tun bɛ furu sira kan. Kɔɲɔmusow ka laada. Dɔrɔmɛ 1 yɔrɔ an y'a bila yen. Ni Ala sɔnna an b'a ta yen tuguni inshallah. I Kulubali. Moriba Kulubali ale de bɛ nɛgɛw kunna ka kuma bonya ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan an baden cɛman ani musoman do kibaru de bɛ fɛsɛlen filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ. Kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛ siranya kan an balimaw a bisimila. Kiseni mugu odunte mali bako ni dambe. Silamɛya ɲuman o de ye malidenw kɛ ni dambe. Bangebaga bonya o de ye Mali bako ni dambe. Sigiɲɔgɔn bonya o de ye Mali bako ni dambe. Wa Maliba Mali ka di anw ye wa malidenw an kana fara fara. An balimaw a bisimila. Kɛn yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'indépendant. O ye a jira k'a fɔ G5 Sahel dɛmɛ ko la n'o ye Mali ani Mauritanie, Burkina, Niger ani Tchad jira ka kɛlɛbolo min sigi sen kan ka fɔ u bɛna jɛ ka u ka jamanaw lakana. O de bɛ wele ko G5 Sahel. Nafolo ko dɛmɛ o hukumu kɔnɔna la Royaume d'Arabie Saoudite o ye a layidu ta k'a fɔ $100,000 bɔɲanko dollar wari la a bɛna o labila yaasa a kɛlɛbolo bɛ se ka baara kɛ cogo min. Kunnafoni a dira Mali yɛrɛ minisiri n'o bɛ kuma an ka jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Abdoulaye Diop o ye taama min kɛ ka taa Arabie Saoudite Novembre kalo tile 25 kana a 27 la. A yɛrɛ tun taara ni Mali ka jamanatigi Président Ibrahim Boubacar Keïta ka cikan de ye Saudiya ɲɛmaw olu yɔrɔ la. O ci sɛfɛ
ani maa min fana tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Abdoulaye Diop o dɔ ye an ka cɛfini tabaw ka ministre ni o ye Cɛna Kulubali ye ale yɛrɛ sendon na ɲɔgɔnye min kɛra o kɛnɛ kan n'o ye Conseil des ministres de la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme ni o ɲɛmaaya bɛ Arabie Saoudite bolo minnu bɛ kɛlɛ la bi Yemen jamana kɔnɔ ani arabu jamana wɛrɛw terrorisme ko hukumu kɔnɔ. Mali ministrew ka nin taama laɲini tun ye fɛn min ye u ka taa jateminɛw olu kɛ ani ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ se bɛ se ka sɔrɔ cogo min Mali ani Arabie Saoudite olu ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn dɛmɛ o siratigɛ la nafolo bɛ se ka sɔrɔ cogo min kɛlɛbolo min dilanna Mali, Burkina, Niger, Tchad ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ k'u b'u yɛrɛ lakana a nafoloko bɛ se ka sabati cogo min o taama senfɛ ministre Abdoulaye Diop a bisimilala Saudiya ka ministre min bɛ kuma u yɛrɛ ni jamana wɛrɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ u ka masakɛ yɛrɛ u ka directeur de cabinet ni o ye Mohammed bin Salman prince héritier o fana ye ministre Abdoulaye Diop bisimila Abdel Ahmed Al-Jebir o y'u ka masakɛ masunama ye olu ye a bisimila vice-président du conseil des ministres ani Saudiya ka ministre de la défense Ahmed Al-Khatib o fana ye ministre Diop a bisimila directeur général du département des opérations du Fonds saoudien de développement Fawzi Olian Al-Saoud o fana ye min ye ministre Abdoulaye Diop a bisimila Saudiya fanga tigilamaw ye foli kɛ président Ibrahim Boubacar Keïta ye cɛsiri min kɛ G5 Sahel a ɲɛmaya la u ye layidu di k'a fɔ u bɛna dɛmɛ kɛ G5 Sahel a bɛ se ka se sɔrɔ cogo min ka lakana sabati ni jamana duuru kɔnɔ miliyɔn 100 bɔɲanko $, la u bɛna o labila yaasa a baara bɛ se ka kɛ cogo min kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant. Farafinna bɛla Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Maliba an ka Maliba. Maliba an ka Maliba. Hijira ye anw kanu fɛnba ye. Maliba an ka Maliba. Hijira ye anw bonyakoba ye. Maliba an ka Maliba. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Maliba ye hinɛ jamana ye. Ubulwa bani min al-imani libaniyati sɔrɔ hɔrɔnya kɔ. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafinna bɛla Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini Ala kira kanu ba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini Kur'ana kalan ba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini Ala kira kanu ba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini Kur'ana kalan ba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Hali n'a danna kalan de ma Mali moridenw ye kalan kɛ ba ɲuman ye. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafinna bɛla Mali de tɔmɔna hijira. An balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant u ye a jira k'a fɔ Masina Mopti mara kɔnɔna la yen jagokɛlaw ko u bannen don wari dɔw la i n'a fɔ 100 Ghana 100 bieni 200 bie 400 bie ani 1000 bie Masina cercle a dugudenw bibi na gɛlɛyaba bɛ u dala sanni feere siratigɛ la sabu u ka yɔrɔ jagokɛlaw bannen don ka bie dɔw ka olu minɛ i n'a fɔ 100 bie 200 bie ni 400 bie ni 1000 bie i n'a fɔ studio tamani ye a lase cogo min u ka hakilina la nin bie ninnu ko banki minnu bɛ Masina mara kɔnɔ ko u ti sɔn nin bie ninnu na o kuma olu minnu ye jagokɛlaw ye u fana tɛ nin bie ninnu minɛ n'o ye 100 bie 200 bie ni 400 bie ni 1000 bie bankiw bankun ye ka o bie minɛ kun min na sa o kɔni o ɲɛfɔlen tɛ kunnafoni lase sɛbɛn kɔnɔ
n'ala sɔnna ni kibaruya wɛrɛ min sɔrɔla a ko tɔ la o bɛ lase inshallah. L'indépendant ye a yira k'a fɔ Menaka kɔnɔna la ko couvre-feu instauré la. Menaka u ye couvre-feu sigi sen kan région yɛrɛ gouverneur ale de ye a couvre-feu sigi studio tɛmɛni ka lase la. Bita kɔ bita ɲɛ min ye bolifɛnw ye ka daminɛ su nɛgɛ kanɲɛ 20 na safo waati fo fajiri bolifɛn tɛ boli Menaka kɔnɔna na bilen. Menaka yɛrɛ ɲɛmaw ka ɲɛfɔli la ni fɛrɛ tali dɔwɛrɛ tɛ dankarwalew b'a la ka caya ani suɲɛniw ni mɔgɔ faga Menaka kɔnɔna la. Ni couvre-feu sigili sen kan a bɛna kɛ sababu ye u ka ɲɛfɔli la ka se ka kɔlɔsili ani lakana sabati a ɲɛ kan maaw ni ani u bolofɛnw na. An balimaw min bɛ tali kɛ Welesebugu la Sigaso sira kan ni maa min bɔra Bamakɔ k'i kunda Sigaso kan kilomètre damadɔ i bɛ don Welesebugu. Maa min bɛ mairie kunna ye o ye Yaya Samake ye. A yira k'a fɔ lakanabaliya sifaya dɔ bɛ Welesebugu min bɛ maa kamana gan. A waleya ninnu bɛ taa ka segi a kumaw sɛbɛkɔrɔ cayalen don nka dɔkun laban in tɛmɛnen o kɔnɔna la a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ marifatigi dɔw u nana marifa jɔ station dɔ la ni o ye taji feerela dɔ ka a ka tile nafolo k'a bɛɛ lajɛlen doni ka taa ni a ye. Ɲɛɲiniw kɔfɛ a nana dɔn k'a fɔ maa min ye o kɛ bolo dara dɔ kan. Bolo dara o min ka marifa min tun bɛ o bolo o ye gendarme dɔ ka marifa ye. O ko sɛgɛsɛgɛra nka ko wɛrɛ taara bɔ a kɔnɔ min bɛ maa bila ka siga bɛn hali gendarmew kan n'a y'a sɔrɔ lakanabaliya min bɛ dugu kɔnɔ ni olu ka baara tɛ. Nka faamuya bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min Gabriel Tienu ale sera Welesebugu o maire ma. Yaya Samake a ye min sɔrɔ ka fɔ a ye to an k'o lamɛn. Samake ne ye Welesebugu commune maire jumadon sufɛ ka dugu jɛ samedi la Welesebugu essence feerela ba dɔ bɛ yen a ka station dabɔlen don ka sin Welesebugu lɛtɛri la Tentu ani gendarmerie yɛrɛ man jan kosɛbɛ donc o station in ka feerekɛlaw station essence feerekɛlaw pompisiw dɔ taara ka taa marifa de jɔ u la sufɛ k'u ka recette journalière minɛ ka taa n'a ye dɔw ko 70,000 ni kɔ mais an tɛ wari in hakɛya dɔn mais ce qui est sûr u ye marifa de jɔ a la PA de kun don ka wari minɛ a la ka taa n'a ye marifa yɛrɛ jɔra mɔgɔ min na o tigi ko an ma ka fɔ ale marifa jɔra ale la 23h wagati mais an ni commandant de brigade kuma ni lieutenant Musa Sise o y'a yira an na ka fɔ ale ladɔnniyara ko in na 2h45 wagati donc gendarmerie fana ladɔnniyalen u ma sigi an ka tiɲɛ fɔ u ma sigi u wulila u ye sɛgɛsɛgɛli ni fɛnw daminɛ sɛgɛsɛgɛli ninnu ni boliboliw y'a to u sera ka mɔgɔ fɔlɔ dɔ minɛ mɔgɔ fɔlɔ minɛna marifa min yer'o bolo o marifa de kun ye PA in ye PA min taara jɔ pompisi in na a marifatigi fana a yera k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ni fɛn bɛɛ y'a yira k'a fɔ Welesebugu gendarme dɔ de ta don yarɔ sebe yɛrɛ a tigi wele o b'a sɔrɔ a bɛ poste de sortie la maana k'a fɔ a ye karisa yali i ka marifa b'i bolo wa a ko sebe ma dans un premier temps k'a fɔ k'ale ka marifa b'a bolo wagati kungurunin a tilara ka weleli kɛ sebe wele k'a fɔ ko k'a ka marifa t'a bolo k'ale ka marifa bɛ tan kuma la surunyana a kɔni ye kumakan fɔ kumakan b'a yira k'a fɔ marifa tɛ ale bolo yen nɔ donc ni sebe ka cɛsirili tɛ peut-être que a kun tɛna dɔn k'a fɔ hali marifa yɛrɛ ye gendarme ta ye donc o minɛra o cogoya la ale mɔgɔ fɔlɔ in minɛnen ye mɔgɔ fila wɛrɛ tɔgɔ fɔ gendarmerie sera ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'i tɛgɛ da mɔgɔ fila min na k'i tɛgɛ da mɔgɔ kelen kan o mɔgɔ filanan min minɛna ni ma fili ale tɔgɔ kan ka kɛ Nci Jara ye o Nci Jara in u ye nɛgɛ k'a la k'a bila gendarmerie la a kumakan a ka kantaw ni fɛnw bannen kɔfɛ comme ni ye Welesebugu kasobon jateminɛ k'a lajɛ kɔfɛna in na kasobuladen dɔw y'a ɲini ka boli ka bɔ k'u évader a bɛ fɔ cogoya min na tubabukan na donc pour que k'o bali don nataw la kasobon ɲɛmɔgɔ y'a yira gendarmerie la k'a fɔ n'aw bɛna ni mɔgɔ ye kaso la aw b'aw jija aw kana n'a ye tile tɔ ma aw kana na n'a ye sufɛ donc o de y'a to mɔgɔ filanan minɛna ni affaire in na o gardera gendarmerie la parce que gendarmerie ma tila a ka audition na ka bɛn tile tɔ ma donc u y'a garder u yɛrɛ fɛ yen
sebe mun fanye akwa tarato ale tarato ada ayira gendarme flala mun be gardi la odo ka fo ay aw haklito ni jeina kale be balamuna ko 3h du matin wakati e o mo kelun de clara ka ale wole ka fo ay ko a ko an hunye mo mine ka bol abulla ale masigi awilla kana uye fen mun dugu kon lamoni damne o don shukele fo kata duje fo kata dimashi klebi chemaye al sisan chebe kata donc ti kon fole kulukuru kawe ani Bamako gendarmerie direction ni ministère ye ka fo baraka yudo kara wole sebu 106 station dola mais ko gendarme do aussi voilà gendarmerie maside Chengo Mohamedou kulukuru groupement nyemo wulla ka bo kulukuru kata wole sebu la clé na wole sebu la dimashidon o dimashidon kelen fana aye kangar gelenda gendarmerie nyemo anaka jamae akofo mo kom clara wala nama mne aw beta flan chetike donc u kon ye morning ke ka fengali ke o nyema se kada kan mais groupement nyemo ko takato aya ira ka fo munga marfa yira chengala bolo ani chengala double la mo flam bolo ko aytanu mo fla be kan ena lu fla betara kan ena dimashidon lu fla betara kan ena mo saba betara kan ena samedi do donc ayira gendarmerie nyemo la fanan ka fo mun bolla aya nyini nama ye aw beta fla nchetige donc dimashidon kara uya nyini umaye comme ale fana maye wentenendo ebe commandant de brigade re wule kata nae abe enfle dom na ko bi ayre datugunendo kan ena Bamako donc situation beni toya de la wule sebu kono bi tiendo wale amdo a wale ama bemro ma ali fitini ama bemro ma ali fitini parce que ni anga wule sebu population jatemne kala je c'est une population qui en sigilente dore kan sene bagamo ani jago ni wule sebu dugu na ereta kala je a jago kala de ka jago sebe donc na fora ko ni na nyona wale aw beke dien dongo do parce que ambe kalo duru kalo woro bobbi fo tike wule sebu la ala e dien dongo do dugu je iba menga fo uye doka moto mnala ube uye butiki do dakare ube uye strada donye dugu do ni dugu do che ube uye mishi wore do mishi ugengen kata nae ube uye mishi do bo wore kono ku foka yoro do la ku sogo do mobili kono kata okoni ame kalu duru kalu woro bobi ala jien dongo do da anklobe do onyo na kuna fo nuna donc no be ke forcément mo do so kumbe kashi donc ore ato ule se wu population fura dama e ayira ka fo anga shweni bambali ko finindi uba jukoro mba don fana o sementiara o dongo attaque fana fe amunu ye fanga folo no ye mairie aka joro bi sika ke jime ni wulika jodme ka beni lakana sabatili wule se buku marako bon ka beni lakana sabatili anye réunion sécuritaire damado ereke anye réunion sécuritaire damado ke ani donzo ye réunion damadama ke en reni gendarmerie en beski en bekuma moyen batte mairie mais ananga moyen ni fitini fana ko fe de temps en temps on be carburant di uma nya fo wakati bete ananga moyen fitini on be carburant du ma kelengele fe o e demande kanyeshin uma parce que obe anno baramna obe anga lakana de obe ka anga lakana de sabati donc en ce qu'on a damayira fon fin ko se ngorma dondo la amboke o e anjoro sinon ni décentralisation ta kalaje jamana e ibolo bo fin munun koro ka di collectivité uma no e transfert de compétences we ibaye ka fo sécurité te ola jamana yi bolo bo fin munun koro ka di collectivité mo o hydraulique santé ani éducation sécurité ma transférer en ma folo mais o benata en joro fitini mbe seko fitini mbanye amete ko o ke uye e o moyeni yere dili fana ka boy e kuna fon ko fana nasira la an réunion ke mo yoro fu wakati chama ale anga tenen temeni an be restitution publique la an profiter ka fo mo parce que mo bora dugu kelen na bela jelena kana ola an yira mo la ka fo gendarmerie ni gendarme ba kelen bla anga dugu la ambi o te sécurité la o te an la kana gendarme ba kelen nyeti se ka ke komni dugu binan ni nani fantan nani bela jelen fe donc u mago be femna o e kuna foni nanye sigana mogoy yorola nanye sigana mogoy duguni duguche anga kuma fangati la mogo fe anga kuna fonda ukloka anga sigi kulaje ubuna omnemne to komna ode buka barano ya ubulo en fura dama be o fana de nyini anga population fe foleni wale nymandon d'abord kanyeshi anga lakana sabati bawo kanyemgo ma no e gendarmerie nyemgo pawe mwalo ya la kodo akafo mogo munumbe ka on lakana kulu simbini na nyona wale yaula mais gendarmerie la doniale en taina antsik u fitir wale ade u mamne da girin dalade mamne u bolo ko fe fififu gendarme nyemo no wole se bu gendarme nyemo
ani gendarme saba wɛrɛ u y'o saba bɛɛ minɛ ka t'o datugun o kɔrɔ ye ko waleya don waleya min ye u yɛrɛ fana tɔɔrɔ u tɛ fɛ mun yɛrɛ fana ɲɔgɔnna ka kɛ bilen gendarmerie kɔnɔ donc an b'u fo o la fɔlɔ parce que n'i y'a ye mɔgɔ kalmena fɛn ma bɔ a la o bɛ bɔra olu fana ye o fura ko in minɛni ba min ye o fana bɔra o la donc an m'an profiter olu fɛ k'a yira population na k'a fɔ an ka to fanga kɔ an ka da sariya la tiɲɛni kɛra a tɛ se ka segin kɛbaliya la bilen mais bamananw ko ko dɔ fana bɛna ni ko dɔ ka jugu mais a fana ka fisa bi an y'a dɔn k'a fɔ gendarmerie ɲɛmɔgɔw ŋaniya b'u kɔnɔ ka ɲɛsin lakana sabatili ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin tiɲɛnikɛla minnu bɛ finitigiw yɛrɛ u yɛrɛ damaw cɛla ye n'o ye finitigiw ye ka ɲɛsin o ma u ye mɔgɔ 4 minɛ anw ka gendarme na ka t'o datugun an y'o yira o la sisan donc an b'a yira population na k'a fɔ mɔgɔw ka sabali mɔgɔw k'u bolo don dusu la an k'an sigi an ka da gendarmerie ɲɛmɔgɔw la an k'an sigi an ka da jamana ɲɛmɔgɔw la an k'an sigi an ka da kiiritigɛlaw la u bɛna nin ko in minɛ cogo min na a minɛcogo fɔlɔ kɔni bɛ kɛnɛ kan an ɲɛnɛ cogoya min na an hakili b'a la u sɛbɛ don donc an b'a ɲini ala fɛ halisa u k'a minɛ ni barika ye u ka ko in minɛ ni barika ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen mais mɔgɔw ka sabali an ka to sariya kɔ an ka da ɲɔgɔn na ka faamaw lajɛ. An balimaw nin tun ye Yaya Samake Welesebugu o maire do an b'a jigiya ka fɔ faamuya sɔrɔla kunnafoni na an bɛ segin ka na Bamakɔ hôpital Gabriel Touré kunnafoni bɛ yen bi min kan ka jamanaden bɛɛ lajɛlen dusu kasi scanner kelen min bɛ Gabriel Touré la ni ɲɔgɔn na dɔgɔtɔrɔsoba scanner kelen pewu de bɛ yen o scanner kelen pewu min bɛ yen o tiɲɛnen don biya kalo 3 ye hali bi o ma se ka dilan Malineti bɛ ka a ɲɛfɔ cogo min ni scanner dun tɛ dɔgɔtɔrɔso la o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ maaw kɔni furakɛli a ɲɛ kan bana ɲɛɲini ka sidɔn a ɲɛ kan k'a dɔn mun yɛrɛ de bɛ banabaatɔ la radio tigilamaw bɛ o baara min kɛ o tɛ se ka sabati cogo si de la o kɔrɔ ye di fura caman na kɛ maa dɔ la min tɛ bana fura ye a na caman ka laharata teliya ala kan kisi a ma k'a n'a cɛ janya Gabriel Touré dɔgɔtɔrɔso sabanan don n'o ye établissement de référence ye ni ɲɔgɔn na dɔgɔtɔrɔsoba Bamakɔ yan kabi septembre kalo tile 7 olu ka scanner o tiɲɛnen don jamana faamaw mago t'a la u t'a fɛ ka kuma mɛn u tulo la nin ye dusukasiba de ye bi malidenw ma faratiba don maaw ka kɛnɛya ni maaw yɛrɛ ni ma scanner de bɛ kunkolo sɛgɛsɛgɛ ni maa minnu ka dimi bɛ kunkolo yanfan na scanner de bɛ fogofogow ni dusukun o yɔrɔw jateminɛ ka kɔnɔbaraw ka olu jateminɛ hali kolo ni bana ɲɛɲini kan ka sin o ma scanner de bɛ nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ a bɛ a ɲini ka sidɔn n'a y'a sɔrɔ kɔlɔlɔ bɛ farikolo fan min fɛ radio kɔrɔ minnu bɛ yen minnu tɛ se ka o ye k'o lasa ka ɲɛ scanner de bɛ o baara kɛ ani échographie scanner de bɛ kɛ sababu ye ka bana ɲini ka a yɔrɔ dɔn farikolo la microbe bɛ yɔrɔ min tigitigi walima n'a y'a sɔrɔ joli bɔnnen don farikolo kɔnɔna fan min fɛ walima n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ min funun bɛ walima ni kuru bɛ yɔrɔ min kɔnɔ ka se k'o sidɔn k'o lasa walima min ye farikolo yɛrɛ kɔnɔna kɛr bɛ dan yan dusukun bɛ dan yan fogofogo bɛ dan yan k'a ye k'a lasa ka ɲɛ pour que ka o perepelatigɛ ka baara nɔgɔya dɔgɔtɔrɔ ma o b'a yira k'a fɔ scanner ye wajibi de furakɛli hukumu kɔnɔna la kabi o scanner kelen pewu min bɛ Gabriel Touré la ni o tiɲɛna a dusukasi ni a kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen ye a tɔɔrɔ ye ɲɛna Gabriel Touré la maa o maa bɛ furakɛ ye Gabriel Touré yɛrɛ kɛmɛ ka degunba de sɔrɔ bi scanner tiɲɛniko la sabula min ye u ka sɔrɔ a caman bɛ yen min bɛ bɔ ni scanner kelen na min bɛ Gabriel Touré la Jime Kante ka ɲɛfɔli la ni o ye comité syndical maa dɔ ye ɲani fɛrɛ ka sigi sen kan faamaw ka tila yɛrɛsagokɛ la faamaw ka tila nbɛndiya la k'a fɔ ko ni scanner kelen pewu min bɛ dɔgɔtɔrɔso la maliden bayirika bɛ furakɛ min sababu la
ɲan'u ka tila yɛrɛsagokɛ la ka ɲɛsin o dilanni ma. Banabaatɔw olu kɔni bɛ to ni u ka dimi ye an'u ka dusukasi ye ka sigi ka makɔnɔni kɛ. Ni maa min ko i tɛ sa joona fɛ fo ni i kunda clinique privéw kan, a dɔ la dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔw caman yɛrɛ kɛmɛ ka min dayɛlɛ, u bɛ banabaatɔw sɛnsɛn ka se ni o ye privé la n'o se tɛ maa min ye fo ni Ala farala maa min kan. Laɲini ye fɛn min ye, ani maaw ka daden, n'i y'a ye nin ko yɛrɛ a sera nin yɔrɔ la, o kuma min ye daden yɛrɛ min bɛ yen nin ko kunna, mankan ti ka bɔ a la, foyi ti ka bɔ a la, maa bɛ ɲininkali kɛ i yɛrɛ la. N'a y'a sɔrɔ clinique privéw yɛrɛ ka nin marchew sɔrɔ, ka se ka taa ni banabaatɔ bɛɛ lajɛlen ye k'o nafolo minɛ, fanga yɛrɛ ta tiɲɛni ka to ten, a kuma ti fɔ, maa yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ a ŋaniya de tɛ o ye. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ, an ko a ma ko l'indépendant. Anga mali ye kalan jamana ye, anga mali ye Islamɛ jamana ye. Farafina bɛla mali de tɔmɔna hijira ka mali ko ɲuman dɔn. Anga mali ye kalan jamana ye, anga mali ye Islamɛ. An balimaw, an ka jamana in ko Islamɛ jamana don. Kɛmɛ sara o kɛmɛ sara la ko Silamɛ ye 95 ye, dɔw yɛrɛ bɛ jate bɔ fo sanfɛ. Fɛn min ti kɛ kafiri jamana kɔnɔ, kafiri jamana maracogo mana ɲɛ ni Silamɛ jamana ye, hinɛ mana bonya kafiri jamana yɛrɛ kɔnɔ ni Silamɛ jamana ye, mɔgɔ kan ka ɲininkali kɛ i yɛrɛ la silamɛya sugu min bɛ o jamana kɔnɔ. Dɔgɔtɔrɔso Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya depuis 1960. Hôpital i n'a fɔ Ponge, i n'a fɔ Gabriel Touré, scanner kelen, kalo sabaw bɛ tiɲɛ, date maga kuma na, kalo saba, 3 mois. Et puis ce n'est pas notre affaire, an ka problème tɛ. 3 mois pour que seulement kɛn yɛrɛ ye bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min. Dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔw mago t'a la, fanga mago t'a la, u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o y'u kungo de ye. Nka banabaatɔw ni banabaatɔ somɔgɔw ani jamanadenw fana sigira ka nin ko lajɛ ten. Foyi ti b'o la, maa si tɔɔrɔlen tɛ, maa si tɛ mankan kɛ a ko la. Banabaatɔw bilan bɛ ye ten, ni min bi balo o bi balo, ni min bi sa o bi sa. Lagosi dan don. An balimaw min bɛ tali kɛ an ka jamana cɛfini tabaw la, u ka kunkanko kibaruya. Kunugo an tun bɛ Garde nationale kan kɔnɔ cérémonie dɔ tun bɛ yen, u ka jalatigiba n'o ye Musa Jawara ye. A ye goudron dɔw dilan ani gardikan ɲɛgɛnw ani ka forage kɛ, ji bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min, nin bɛɛ lajɛlen tun ye gɛlɛya ye gardikan kɔnɔna la. N'Ala ye sini yira an na inshallah an bɛna a seereyaw lase aw tulo kan. Nka o hakili b'a la kabi novembre kalo 2013 an ka jamana cɛfini taba dɔw minɛna, olu bɛ bolo la. U minɛna maa min fɛ a waati, o ye min ye jamana kiritigilamaw ye ka o ko sɛgɛsɛgɛli di juge d'instruction ma, Yaya Karambe, o ye a ka baara kɛ ka tila. O kɔfɛ kiriw u bolo dara, nka kiriw olu ma se ka kɛ. O kiri kɛbaliya nana mɔnɔbɔ ka se fo san 3 la. Sariya dun bɛ a yira ka fɔ maa mana minɛ i bolo san 3, a tɛ kiri, a tɛ foyi, ani bilali de ka kan fɔlɔ. Ni kiri bɛ kɛ kɔfɛ o bɛ se ka bolo da. Avocat wulila ka jɔ a waati, i n'a fɔ maître Cɛsolo Konare. U y'a ɲini u ka maaw ka bila liberté provisoire la, nka u ye kiri dɔ haraba Sikaso a waati kɔnɔna la. Anw yɛrɛ ye takɛsigi 3 kɛ Sikaso a waati. O kiri labanna ka sozoro. Ɲani kalo 3 cɛ bonyango cɛ. O kalo 3 tɛmɛna, ka kalo 3 wɛrɛ da o kan, n'an ti ɲini ka an kunda san 1 ka bi, kiri ma se ka dayɛlɛ. Fanga de siran bɛ ko dɔ ɲɛ sawa. Maa minnu minɛna dalilu de tɛ sawa. Nin ko in yɛrɛ balanku ye fɛn jumɛn ye, o sidɔnnen tɛ faamaw ni kiritigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka bibi na fɛn kelen jɛlen don. Maa minnu minɛn bɛ bolola bi sariya sɔsɔ kan, san 3 tɛ kiri tɛ bila.
mina kun yɛrɛ tɛ ka fɔ ɲɛna jɔnjɔn a dɔw bɛ dekun ni tɔɔrɔ sugu bɛɛ kɔnɔ kaso la dɔw yɛrɛ fatura minɛcogo jugu o sababu la u somɔgɔw ka taa se wulikajɔ kɛbaaw kan n'o dɔ ye kunnafonidilaw ye n'o dɔ ye politikimaw ani activistes ye ka fara u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan u y'a ye k'a fɔ bibi in na jamana mɔgɔ tɛ nin na sariya min bɛ boli an bɛɛ lajɛlen kan o y'a fɔ cogo min a ka waleya o cogo la o kuma nun ka bilaw ka taa u ka so ni kiri dɔgɔdara don min fanga fɛ k'a kɛra u fɛlɛko ye u bɛ se ka kiri kɛ o wulikajɔ ni samasamani bɛ sen na laɲini yɛrɛ tun kɛra kiri tigilamɔgɔw fɛ u ka bila fɔlɔ ni kiri ti kɛ nka u y'a yira k'a fɔ ko jɛntikɛ ni o ye o sɛbɛn min donna kiri tigilamɔgɔw ye o sɛbɛn lafili o kama min ye finitigi ninnu sɔmɔw ye Amadu Aya Sanogo ka fara a jɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen kan u y'a ɲini k'a fɔ u bɛ taama laɲini ye min ye k'u ka dusukasi jira laɲini ye fɛn min fana ye k'a yira diɲɛ k'a fɔ u somɔgɔw bɛ tɔɲɔ bolo de kan u tɛ sariya ka bolo kan bilen sabu sariya ye fɛn min fɔ o dan sagora kabi kuma jan nka o taama min tun bolodara a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka da fɛn min kan maaw ye a kanu ka faamuya sɔrɔ a la o kama min ye finitigi ninnu u somɔgɔw o bɛ an bolokɔrɔ Madame Konare e bisimila kunnafoni kɛnɛ kan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Madame Dambele e bisimila. Assalamu alaikum. Sɔgɔma. Amba. Madame Konare an ye aw bisimila bi an bɛ aw fo an ka wele jaabi la. An bɛ kuma daminɛ ni min ye fɔlɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ i n'a fɔ bi muso cɛ ka minɛ san 3 a ma furu sa a ma minɛnw ta ka taa u ka so hali bi a bɛ kɛlɛ la ko cɛ ka bila an bɛ fɔlɔ ka o foli kɛ aw ye fɔlɔ n'o tɛ ni kow cogoya wɛrɛ don ɲanguma cɛsiri yɛrɛ bɛ sen na u bɛ se ka dɔ kɛ ye cogo min musow ka fɛrɛw ka yaalaw ma nka aw ye a jira k'a fɔ aw ka du ani aw ka furu o ka bon aw bolo an b'o foli lasegin aw ma taama min n'a tun y'a bolo da an b'a fɛ i ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna i bisimila. Bismillahirrahmanirrahim. O diyara n ye an b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ala k'an sira hɛrɛ la ala k'an tilen hɛrɛ la. Amin ya rabbi. I ye ɲininkali min tɛ n kunna n'o ye an ka tagama ko a bɔli a ma. Bon yanni an ka wuli ka tagama kɛ an tun ye kunnafoni di kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ degun min kɔnɔ n'o ye ni bere vert ko ni bere rouge ko ye ka ɲɛfɔli kɛ. Donc an sera faamaw fɛnɛ ma an y'u bɛɛ ka da an kan ka se fɛn fɛn ma an y'u bɛɛ ka da gosi. Donc u y'a yira an na k'a fɔ ani mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'an dɛmɛ nin ko la n'o ye silamɛ diinɛ mɔgɔw b'o la an ka chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw b'o la donc olu y'a yira an na k'a fɔ an ye wagati min boloda n'an ko an bɛ tagama k'a la n'o ye le 8 ye an k'a bɔ a ma dɔn a sonsori dɔɔni ka dɔgɔkun 1 ɲɔgɔn d'u ma pour que u yɛrɛ dama bɛ se ka kuma parce que halisa Mali ye silamɛ jamana ye hinɛ jamana don kelenya jamana don donc olu bolo a ma tiɲɛ fɔlɔ u bɛ se ka kuma u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka se sanfɛ mɔgɔw ma n'o ye ala ye jamana kalifa an ka faama minnu na u ka kuma nin ko in bɛ se ka ɲɔngiri cogo min na an bɛɛ ye maliden ye donc fo ka bɛn ka se ka k'a la donc ni ɲɛma sɔrɔ o la donc an bɛ tagama an ye don wɛrɛ boloda n'o ye le 15 ye an bɛ tagama o la quoi donc an tɛ se ka ban mɔgɔw ka kumakan ma an dɛmɛbagaw ka kumakan ma o de kama an ye tagama in bɔ a ma ka le 15 ma kɔnɔ. Madame Dambele e bisimila i bɔra ka Madame Konare ka kuma mɛn sisan taama bɔli ko la dɔgɔkɔrɔ i bɛ se ka mun da nin kuma kan. Yani o jaabi n b'aw fo fɔlɔ n bɛ fɔlɔ ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ mɔgɔ n'i tora nin ko in na ala ka hinɛ u bɛɛ la. Amin ya rabbi. Ne ye Madame Tangara Awa Kamara Capitaine Isa Tangara o furumuso ye ne. Ne filila. Awɔ Madame Tangara. Kosɛbɛ. N bɛ se ka mun fara Madame Konare ka kuma kan o tɛ dɔwɛrɛ ye an ye wuli ka jɔ in bolo da
anya fɔlɔ ni mun ye o kɛra ka information di mɔgɔw ma dossier yɛrɛ ko la fɔlɔ o bɔlen kɔfɛ an taara o kuncɛ ni conférence de presse o kɛra maison de la presse la an ye aw ka kunnafoni dila caman wele o la o bɛɛ taara o la an ye kunnafoni diw kɛ donc o activité o kɔnɔna na marche de kun dɔgɔdalen b'an bolo le 8 décembre an kun ye le 8 ta passé o ye u bɔlen Sikaso o san kelen o de ye 8 décembre ye an kun y'o de ta nka mina tɔgɔma kɛ ka o don na mais an wulila ka se an ka wulikajɔ ninnu kɔnɔna na an wulila ka se an ka jamana mɔgɔba caman ma an taara kuma ɲɛfɔ olu ɲɛna olu ko k'o tɛ baasi ye ko mais k'u b'a ɲini an fɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ an bɛ se ka taama in sonsori fɔlɔ pour que u yɛrɛ dama u ka sigi ka fɔ ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye a ko la ko n'an bɛ se k'u makɔnɔ dɔɔni an k'o tɛ problème ye parce que Mali ye i n'a fɔ Fifi y'a fɔ cogo min na Mali ye silamɛ jamana ye an ka mɔgɔbaw de don ni bonya ka kan an y'a to ta la mais o marche bɔlen a ma donc an ye le 8 in ta an ma bila pewu mais an ka avocat an cɛw ka avocat olu bɛ na point de presse kɛ o 8 décembre in na radio damadɔ talen b'an fɛ olu bɛ na conférence kɛ ka ɲɛsin dossier ma mun b'a ko la an kun ye taamako kibaruya mɛn taama cogoya sugu dɔw bɛ an balakaw bolo farafina masaw bɛɛ bɛ siran taama cogoya min ye n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ o cogo yɛrɛ de tun bolodalen don tigitigi o de bolodalen kun don an bolo tigitigi o de kun bolodalen b'an bolo dɛ an y'o de fɔ n k'an bɛ fini bila ka taama mais mɔgɔw y'a ɲini an fɛ ko vraiment Mali ye silamɛ jamana ye an ka n'o kɛ an k'o bɔ a la pour le moment kɔni an y'o bɔ a la fɔlɔ fɔlɔ de an y'o bɔ a la fɔlɔ madame Konare nin bɛ muso kɔni ka fini bila ka taama a bɛ kɔnɔnafili de ko fɔ a bɛ dusukasi de ko fɔ ko min n'a tɛmɛna hakili kan a tɛmɛna dan kan a b'o de ko fɔ maa tuɲɔnen ka danga jamana bɛ siran a ko ɲɛ yalaw jigi dan b'a kan k'a fɔ faamaw bɛna u tulo don aw ka kumaw kɔrɔ bon depuis an y'a daminɛ kɔni an bɛ se k'a fɔ u m'u tulo don an ka kuma kɔrɔ parce que n'u tun y'u tulo don an ka kuma kɔrɔ hali refus min kɛra sisan ka liberté provisoire d'u ma o tun tɛ kɛ bon komi an y'a fɔ cogo min na an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kɔ fo dɔgɔkun kelen ka tɛmɛ madame Tangara y'a fɔ cogo min na fini bila ko in a bɛ dépend u bɛna réponse min de d'a ma ni o réponse ma ɲɛ fini bilali kɔni an y'a sonsori de donc a ma bila pepewu komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mɔgɔ tɔɲɔnen o de bɛ na ni fini bilali a ko diyaɲɛ tɛ dusukasi ni kɔnɔnafili don justement aw yɛrɛ cɛw minɛ ni sisan cɛ aw bɛ lahala jumɛn na an n'a denw man bɛ se k'a fɔ an tɛ lahala ɲuman na ala ta kɔni ye min ye dutigi bɔlen a ka du kɔnɔ san 1 san 2 fo san 4 an bɛ ka don a san 5nan na denw tɛmɛna yan nɔ i ka mɔgɔ bɛ minɛ a bɛ f'i ɲɛna ko a bɛ jo i la i bɛ soli ka wuli i bɛ denw labɛn i bɛ se jo i la a bɛ fɔ k'a tɛ yen nɔ ko u taara n'a ye marakala de o bɛɛ tɛmɛna n'u banana furakɛlibaga tɛ sɔrɔ k'u furakɛ mɔgɔ 2 ni tora a ko la yɔrɔ kɔni o tɛ lahala ɲuman ye n t'a dɔn sariya ye fɛn min fɔ ka ɲɛ bila san saba maa min tɛ minɛ a tɛ kiiri ka tɛmɛ u kan u tɛ ka sɔn hali bi ka ninnu bila fɔlɔ yanni kiiri waati cɛ kun jumɛn b'u bolo ka fɔ ye yala faamaw yɛrɛ tɛ ka kuma u fɛ ko la yɛrɛ u ma kun kelen foyi fɔ a la kɔsa in na ta kɔni kun kelen a ma fɔ a la a fɔra ko an ye min mɛn an yɛrɛ bɔra ministre de la justice fɛ yen nɔ don min na anw bɔra yen nɔ 20h05 ko 21h a démissionné la a ye min fɔ an ɲɛna a ko an ma ko résultat dɔw nana ko bon ko o se o kɔrɔ tɛ ko jugement bɛ kɛ ko ni a conclusion bɛɛ nana k'ale b'a di procureur ma donc ni labɛn min kan ka sabati o do yɛrɛ bɛ ale démissionné la mɔgɔ bɛ ɲɛdɔw ko tɔ la tuguni yala ministre kura min sigira sisan a bɛ n'a fɔ kow de bɛna segu kɔ sisan kumaɲɔgɔnya la o fana bɛ n'a fɔ ko natɔ la don mun tɛ fɛn kalama a bɛ kangari jumɛn da ye bon ni refrain i filɛ ka nin min fɔ bɛɛ ye nin refrain de fɔ n t'a kalama n t'a kalama n t'a kalama donc halisa a nana ka min to yen nɔ an bɛ fɛ a k'a ta o taabolo la a k'a ta o yɔrɔ la o fana ma n'i sigi k'a ta kalama i y'a fɔ cogo min na baara bɛ a ye waati di an k'a ɲɛɲini fɔlɔ a ye wagati di an k'a ɲɛɲini ale bɛ segin fo 2013 la sisan donc o temps tɛ yen tuguni an tɛ se k'o makɔnɔ tuguni an kɔni dɔgɔkun kelen min an y'a di an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma an dan y'o ye madame Tangara
e ka hakilina jumɛn nin kan n ka hakilina ni mun kan yan o tɛ dɔwɛrɛ ye o komi u yɛrɛ ko an bɛ sariya jamana de kɔnɔ ko mali ye sariya jamana de ko mɔgɔ si tɛ sariya ni san cɛ o de y'a to nin y'a san naani an ma wuli an ma fɛn kɛ an tora sariya de kɔ mais anw ɲɛ b'a la ni sariya ko de don sisan tɛ se k'a sɔrɔ ninnu ka jugement ma kɛ o mun de la jugement in balannen don k'o ɲɛfɔ anw ɲɛna kɛ ou bien sariyatigiw olu yɛrɛ dama de bɛ sariya ni san cɛ wa ou bien anw cɛw de b'a ni san cɛ an bɛ fɛn k'o de ɲɛdɔn sisan parce que i ye mɔgɔ minɛ san 1 san 2 san 3 i tɛ kiiri tɛ bila demande de liberté provisoire fana donna a ko k'o tɛ se ka di o tɛ di kun min na o m'o ɲɛfɔ vraiment an kɔnɔrɔ fililen don koyi parce que ni nin de ye sariya ye anw m'a faamu dɛ anw tɛ se k'a faamu fana an y'a ye transition na bere rouge minɛna o minɛna ko liberté provisoire dir'u ma u bɛɛ bila la bi na o kelen tɛ mun bɛ kaso la et puis ni y'an ka dossier ta k'a lajɛ a y'a n'a ka mɔgɔ dɔrɔn de bɛ kaso la bere rouge ma minɛ o ye kiiri jumɛn ye an m'o faamu parce que n'a fɔra ko ka mɔgɔ juge marifatigi 2 de kɛlɛ la bere rouge ni bere vert mɔgɔ sara côté 2 bɛɛ la a ye côté kelen minɛ a y'o datugu côté kelen dɔn olu bɛ kɛnɛma olu bɛ ka jalaw sɔrɔ olu b'u ka fɛnw bɛɛ la bi mais a y'a n'a tɔɲɔgɔn de bɛ kaso la mais n'a y'u minɛ a b'u juge de aw m'u juge a fɔra ko ka liberté provisoire d'u ma yanni kiiri ka kɛ fana a ko k'o tɛ se ka ɲɛnabɔ vraiment an kɔni an kɔnɔ gannen don koyi an t'a dɔn an bɛ mun yɛrɛ kɛ bilen finalement voilà waati dɔw la sabali kumaw ni fɛn caman tun fɔra maaw yɛrɛ tun nisɔndiyara waati la k'a fɔ ko bɛn kɛra jɔnkuna tun ye fan 2 bɛɛ wele u y'u bolo di ɲɔgɔn ma kɔfɛ u taara ko yuguba tuguni yala bi na maa ta siran n'a y'a sɔrɔ fanga fana ka jatigɛ kun ye ne ninnu labilala fan wɛrɛ mɔgɔw fana kana na wuli k'u jɔ k'olu fana ka mɔgɔw sara mankan ka wuli jamana kɔnɔ bon an tɛ se k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka siran o ɲɛ mun na an tɛ se k'o dɔn parce que saya kɛra côté 2 bɛɛ la o kɛra bere rouge minɛna olu bilala mun na a y'anw fana minɛ anw yɛrɛ ma fɔ ko k'u bila an ko ka kiiri kɛ mun de la kiiri tɛ se ka kɛ u ka kiiri kɛ ni min nɔ b'a la i bɛ ɲange o mɔgɔ si tɛ sariya ni sancɛ i n'a fɔ u y'a fɔ cogo mais kiiri tɛ kɛ i tɛ bila fɛn tɛ f'i ɲɛna u ka kiiri kɛ bani n'u ye kiiri kɛ sisan ni mun ye mun kɛ o bɛ fɔ o voilà sinon ni ko réconciliation ne fɛ réconciliation tɛ se ka kɛ nin cogo la o ni ko réconciliation bɛ daminɛ sɔrɔsiw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ i ko bere rouge i ko bere vert a bɛɛ de ye kelen ye o bere rouge ne yɛrɛ fɛ bere rouge ni bere vert côté nin na o bɛɛ de ye kelen ye bere rouge ni bere vert a bɛɛ de ye kelen ye n'i taara fɔrɔn na bere rouge tɛ fɔ ye bere vert tɛ fɔ ye o bɛɛ de bɛ tenue u bɛɛ de bɛ bere kelen ta armée de bɛ yen voilà k'an ka Mali kuma bɔ bere côté ye o donc u kɔni ye nin ne yɛrɛ fɛ dɛ u ye dossier in ta k'a kɛ bere rouge ko ni bere vert ko sinon o tɛ o sɔrɔsiw u bɛɛ de don u bɛɛ de ye kelen ye. Madame Konare. Mais c'est que fara Madame Tangara ta kan. Et ni affaire ni filene, ce n'est pas une affaire de justice, mais plutôt politique. Kiri côté politique do. Kiri côté ni e politique ko di. Donc sinon ni ki fanga ko tundo, sisa nya soro anyena bora. Mais mina iye yoro mi fo ko est-ce que o te ka sira mo do nu fene kana wuli. Siran tɛ o yɔrɔ la dɛ siran bɛ fan wɛrɛ de fɛ mais n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi a f'i sababu ɲuman bi minnu filɛ ne fanga la bi ni sɔrɔsi ninnu olu de y'u ni fili fo bi ka se bi tapi rouge bɛ ka fɛnsɛw ye olu bɛ pankuru kɔnɔ don o don fanga an ka finitigiw bɛ k'olu garder bi olu bɛ da ka sunɔgɔ n ko dɔ de bɛ k'u lakana e bɛ se ka i ka jamana lakanabagaw olu to kɛlɛ kɔnɔna na gɛlɛya kɔnɔna na olu bɛ ɲɔgɔn fara la k'e b'i da ka sunɔgɔ don o don réconciliation kuma bɛ fɔ la mais réconciliation est-ce que a ma dabɔ rebelle kama ne ma da la ne anw ta b'a la dɛ a kan ka jateminɛ a y'a lajɛ dɔrɔn Radisson filɛ nin a bɛ ka garder jɔnw b'a kɔnɔ rebelle ta an b'a kalama mais n ko an ka finitigiw de bɛ k'olu fana garder finalement an yɛrɛ tɛ ka foyi fɛ an jigi bɛ ka misɛnya Maliko la quoi. Mais an ka jamana ɲɛmɔgɔ k'a lajɛ halisa n'i ka wulujugu faga dɔ ta b'i kin dɛ an bɛ ka taa taabolo min fɛ u k'a lajɛ a ma tiɲɛ halisa minɛn da jɛngɛnen don mais a ma bon u ka sabali. An bɛ yanni an ka bɔ kuma kɔnɔ sisan n'a y'a sɔrɔ welekan b'i bolo ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma parce que
ni sariya ko kɔni do sariya ye min fɔ diɲɛ bɛɛ san 3 maa minɛna tɛ kiiri a bɛ bila fɔlɔ de sariya jɛlen do o ko la nka jamana in bɛ dakun min kan sisan ni kibaruya ma di kuma dɔw la maaw tɛ faamuyali kɛ dɔw ɲɛna ko aw yɛrɛ ŋaniya ye ko kiiri de kana kɛ aw siran bɛ kiiri ɲɛ an b'a fɔ maa si ye kiiri kana kɛ aw ko kiiri yɛrɛ de ka kɛ nka ninnu minɛn bɛ san 3 ani kɔ kiiri tɛ kɛ o kuma ni kiiri tɛ kɛ u ka bila fɔlɔ ni kiiri labɛnna don min kiiri ka se ka kɛ mun b'i bolo ka fɔ jamanadenw ye ani ka ɲɛsin jamana faamaw ma kɔrɔfɔ labanw na aya ne b'a fɔ jamanadenw ɲɛna n bɛ n sinsan kan an m'a fɔ k'an cɛw bila dɛ an k'o de ka jugement kɛ nous exigeons le jugement an y'o de fɔ n'o tɛ se ka kɛ qu'on les libère an y'a fɔ ten de bon comme u ko k'a fila si tɛ se ka kɛ donc olu de bɛ sariya sanfɛ bi an bɛ wele bila jamanaden bɛɛ ma maliyɛn bɛɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛna an ka Mali dilan koyi faransɛ tɛna dilan américain tɛna dilan chinois tɛna dilan an malidenw yɛrɛ dama de b'a dilan nin ye bɛɛ kungo de bɛɛ ka wuli k'an dɛmɛ an ka kɛlɛ in na u k'an dɛmɛ an cɛw ka bɔ n'u tɛ se ka bɔ jugement ka kɛ komi a fɔra cogo min na an y'o de fɔ ni min nɔ b'a la i bɛ ɲangi mais ni min nɔ t'a la o ka taa ka so sa ka denbaya kɔrɔ et puis finitigi bɛɛ ka kɛ kelen ye bere uruju minɛna olu ma tɛmɛ 6 mois kan bijalaw bɛ ka dulu ma a bɛ ka kɛ an bɛɛ ɲɛna yan nɔ mais fanga yɛrɛ tɛ ka ka armée diviser fɔlɔ mais armée ni tilali man kan ne ye armée tila donc e yɛrɛ de ye fasoden jugu ye min kan ka jamana lakana e bɛ kulu fara e ye fasoden jugu de ye donc maliyɛn bɛɛ ka wuli k'an dɛmɛ an kungo la an kelen kungo tɛ dɛ nin ye bɛɛ de kungo ye jamana tɛ se ka dilan a ka armée kɔ donc o de bɛ ne fɛ le 15 bɛɛ ka bɔ u k'an dɛmɛ inchallah nin kalo in tile 10 ani duru an bɛ bɔ monument de liberté la ni dɔw b'a fɔ ko carrefour des jeunes fanfɛla ka bɔ yen nɔ ka na cité la premier ministre fɛ yen komi an ye wuli ka jɔ fɛn fɛn kɛ n'i taara ministre in fɛ yen nɔ u b'a fɔ ko ale bɛ ci lase premier ministre ma ko premier ministre de bɛ se k'a lase président ma ko n'o tɛ olu yɛrɛ tɛ se an taara ministre fɛn fɛn fɛ u bɛɛ y'o de fɔ défense y'o de fɔ justice y'o de fɔ donc an yɛrɛ bɛ taa an ka ci lase premier ministre ma komi anw tɛ ka kulubala sɔrɔ ale yɛrɛ ka ɲama k'a lase jamana ɲɛmɔgɔ ma kuma faamuna madame Tangara me mun fara madame Konare ta kan o de an bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ de ma fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ ka wuli k'anw dɛmɛ u k'anw dɛmɛ parce que nin ko in nin tɛ mɔgɔ kelen ka ko ye dɛ injustice ma ɲi jamana kɔnɔ surtout o sɔrɔsi kunda sɔrɔsi ye lakanabaga de i y'a mɛn Mali armée de don armée tɛ mɔgɔ kelen ye armée tɛ bere rouge ko ye armée tɛ bere vert ko ye armée ye kelen dɔrɔn de donc bɛɛ ka wuli k'an dɛmɛ nin ko in na le 15 i n'a fɔ madame Konare y'a fɔ cogo min na an bɛ bɔ monument de la liberté la ka taa primature la mun b'an fɛ an bɛ t'o ɲɛfɔ premier ministre ɲɛna a k'a fɔ président de la république o de tun bɛ fɛ ka fara kuma kan an balimaw anw kɔni bɛ min da nin kuma kan dɔrɔn jamana mako tɛ nin na bi jamana mako bɛ fɛn min na an ka jamana armée ka fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ bolo la komi fanga yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u tɛna se ka kiiri u ka fɛɛrɛ kɛ bɛn bɛ kɛ cogo min bɛɛ ka bila u k'u ɲɛsin u ka sɔrɔsiya baara ma u k'u ɲɛsin jamana libéreli ma jamana kumabɔli baara ma k'an bɔ tɔɔrɔ dɔw ni samasamani fu dɔw kɔnɔ jamana mago tɛ samasamani minnu na nka min ye nanzaraw ɲɛnafilɛli kuma dɔw la ka tasuma to i yɛrɛ ka du kɔnɔ n bɛ nanzaraw ɲɛnafilɛ droit de l'homme walima droit des criminels mɔgɔw olu ɲɛnafilɛ u bɛna mun fɔ nin na u bɛna mun kan na dɛmɛ bɛna tigɛ anw bolo tasuma b'i ka du kɔnɔ a ɲini ka tasuma fa fɔlɔ ni min bɛ min fɔ o k'o kuma fɔ a ɲini jamana cɛfini tabaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma tɔɲɔn bɛ fa min tɔɲɔn ka wuli maa minnu bɛ bololaw ka labila jamana bɛ se ka kisi ko dɔw ma cogo min kurusi ɲinginnen kuma dɔw la o fana ka fisa ni a jenini ye an bɛ o de fɔ ka kuma datugu madame Konare n'a y'a sɔrɔ kumakan laban min bɛ yen ka da nin kan ni anw da ma s'o ma kɔrɔfɔ b'i bolo
ne bɛ wele bila bere rouge mɔgɔw de ma sisan an yɛrɛ an bɛɛ jateminɛli kɛ nin ko in na anw de ye kelen ye bere rouge bere vert anw de ye kelen ye politiki mɔgɔw t'a ɲɛlen fɛ koyi muso n'i y'a mɛn cɛ i ko muso n'i ko muso i ko denw olu dusu kasilen don ka fan fɛ an dusu kasilen don an ka fan fɛ an ka kɛ kelen ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma dɔ kɛra samasamali na dɔ kɛra kɛrɛfɛ kuma la n'i y'a ye ko basa bɛ don kogo la a pɛrɛnna de muso bɛɛ ŋaniya ye kelen an bɛɛ ka tɔɔrɔw ye kelen ne kɔni ne bɛ wele bila u ma an ka jɛ an m'a fɔ ko jugement an m'a fɔ ko k'an cɛw bila dɛ an ko ka jugement de kɛ olu bɛ kɛlɛ la ko kiri anw bɛ kɛlɛ la ko kiri donc an ka wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛrɛfɛ kuma ninnu to yen ka kɔfɛ kuma ninnu to yen anw de ye muso ye ni muso sɔnna du bɛ ɲɛ ni du ɲɛna quartier bɛ ɲɛ ni quartier diyara dugu bɛ diya donc ne o de bɛ ne bolo k'a fɔ musow ɲɛna an kana mɔgɔ si lamɛn encore an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de bɛ ne fɛ k'a fɔ ɲɛna ni donn'u gasi la fana u ka yafa n ma n'i ye jɛ diyalen dɔ de bɛ kɛ sabalibaga ye dɔ de b'u da dɔ de b'i da donc ni donn'u gasi la u ka yafa n ma a mɛnna mais comme u b'a fɔ zana dɔ b'a fɔ n tɛ se bamanankan na kosɛbɛ a mɛnna u man gɛlɛn mais a tɛ kɛ fefefewu o de man ɲi nɔ donc halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma merci. an balimaw ni problème n'a bɛ maa min ɲɛna ko i ka sira tɛ i ka sira don sabu a bɛ tali kɛ jamana armée an bɛɛ lajɛlen jigi bɛ minnu kan yaasa an ka sunɔgɔ a bɛ tali kɛ olu de la bɛnbaliya armée kɔnɔ kungoba de don jamana kɔnɔ nka nin bɛɛ ye politikimaaw ka baara de ye maa minnu y'u si kɛ ka armée kɔniya formation tɛ kɛ recrutement ɲuman tɛ kɛ sara min kan ka di sɔrɔsiw ma a détourneni la minɛ min kan ka san u ye a détourneni la ka an ka jamana armée fagon ka sigi a sinsabara kɔnɔ o fangaw dili tigɛli ka bɔ an dala jamanaden bɛɛ ka hɛrɛ kama tiɲɛ don fanga dafiri sariya sɔsɔ don nka ni fanga kɛra bubaga ye ka bila jamana na jamana b'a yɛrɛ ɲini jamana service daw ani a usines u ye nin bɛɛ ta tiɲɛ ka saraka d'a kan dashu la u jufa kama ACI kow kɛra cogo min o sidɔnnen don o fanga minnu bɔra an joli kan olu de ye tasuma don an ka jamana sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ o politikimaaw de ka baara don o politikimaaw de bɛ sogosogomani na hali bi jamana sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ o politikimaaw de ye jamana sɔrɔsiya segin kɔ ka baraka bɔ a la ka Mali kɛ hali sanfɛminɛ tun t'an bolo bilen ka sɔrɔ ka b'an ka indépendance san fɔlɔw an ka jamana armée ni sanfɛminɛw tun don dugumaminɛw tun b'u bolo u ye cogo ka ɲi kɛlɛ ɲɛdɔn b'u la indépendance san 50 ani kɔ hali sanfɛminɛ a t'an ka jamana sɔrɔsiw bolo min tun bɛ yen o kɛra nɛgɛ ye ka feere maa minnu ka baara la anw bolo ni jugu bɛ armée la o maa kelenw don o maa kelenw t'a fɛ bi o armée ka se ka bɛn jamana ka suma o ye min kɛ jamana na ni jamana sumana ɲɛ bɛna sin o ko wolomani ma maaw bɛ fara cogo cogo jamana dɔgɔtɔrɔw jamana karamɔgɔw jamana sɔrɔsiw jamana denmisɛnjɛkulu u ye farafarali boloda ni kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi bi na jamana sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛma o ye jamanatigi de ye bi o jɔyɔrɔ bɛ président IBK de bolo jamana sɔrɔsi bɛɛ ka ɲɛma o ye ale de ye ale de bɛ interpeller nin ko in na a ka jamana sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye a k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan dusukasi min bɛ min na ka fɛɛrɛ kɛ o dusukasi bɛ se ka wuli cogo min maa si ti jɛ n'a ye k'a fɔ k'i ka maa bɔnɛna a nin na a man di fan si fɛ joli de bɔnna fan fila bɛɛ fɛ o kuma wajibi a mana kɛ cogo cogo hali n'u ye san 30 kɛ ni kɛlɛ la don dɔw na yafa ɲɔgɔn ma ka sigi ka kuma munna bi u t'a ɲini ka yafa ɲɔgɔn ma munna fɛɛrɛ tɛ sigi bi tɔɔrɔ min bɛ fan min o tɔɔrɔ bɛ se ka wuli cogo min
jamana bɛ se ka basigi ten cogo min ka bɔ mankanw dɔw ma mankan minnu ni kunta la ko minnu ni hɛrɛ tɛ jamana ma ko minnu ni a bɛna ni basigibaliya de ye don o don ka dɔ fara gɛlɛya kan o kuma o ko bɛ jamanatigi de bolo jamanatigi kana a kɔfilɛ a ɲɛfilɛ droit de l'homme bɛna mun fɔ walima droit des criminels parce que en fait droit de l'homme tɛ u bɛna mun fɔ u bɛna don ta u bɛna bɔ tan o droit de l'homme kelenw o tubabu kelenw olu de ye tinti kɛ ka terroristew labila olu de ye tinti kɛ ka criminels bila hôtelbaw kɔnɔ Bamakɔ yan u b'an ka sɔrɔsi minnu fagala o sɔrɔsi kelenw de bɛ ka u fagabagaw garder jamanadenw sɔnna nin bɛɛ ma bɛn ni kɔlɔsumani kama munna i yɛrɛ ka armée kɔnɔ mun b'i dɛsɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka tasuma bɔ i ka du kɔnɔ fɔlɔ jamana ka ɲɛsin sɛbɛkow ma jamana ka ɲɛsin kungow ɲɛnɛwali ma n'o ye jugu min b'an da la n'o ye bere vert ni bere rouge jugu ye n'o ye terroriste ye n'o ye sɛɛma ye k'o ɲɛsin olu kɛlɛli ma ka jamana kunkɔrɔta yarabi ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma maa o maa miiri la k'a fɔ i bɛ taa don nin ko kɔrɔ ka dɔ fara nin tasuma kan ala ka n'i ci a tasuma ka wuli ɲɔn tɛ i b'i yɛrɛ ɲini a ko la maa si ka hɛrɛ tɛ nin problème juguyali ye bɛɛ de kan ka fɛɛrɛ kɛ ka kuma mɔgɔw dusu bɛ da cogo min u bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma cogo min u bɛ se ka bɛn cogo min ka ɲinɛ nin kɔ ka balimaya ni sindiya segin a cogo la an kana kɛ muru ye ka maaw cɛ tiɲɛ ka dɔ fara fitinɛ kan ka dɔ fara dusukasi kan ko minnu tɛmɛna ka t'o yuguba hali bi ka maaw dusu tiɲɛ ka bila ko la jamana ka laɲini tɛ ko min ye hali bi ala ka sabali di bɛɛ ma ala ka jamana basigi ka kisi a yɛrɛ denw tɔɔrɔ ma Mali ka danye Agana para para Sidane jama wana nyenyo anw fɛ Alimadina la an bɛ billetterie kɛ sisan ka taa san 20 ka taa fan bɛɛ fɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye an bɛ billet dilan i b'an wele par téléphone i b'i ka billet sɔrɔ i bɛna wari sara agence la anw fɛ Alimadina na an ni compagnie bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula anw agréé non IATA la depuis san 20 an bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman halisa an fɛ Alimadina la billet tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ wɛsɛrinin kɛ a kana jɔrɔ tuguni wɛsɛrinin ko la ko billet jour feere walima banque fermena a ye n'an fɛ an b'a ka bila la toujours wɛsɛrinin ko la a b'a fɛ ka wari ci walima a b'a fɛ ka wari ta a kana jɔrɔ a ye n'an fɛ yan hiji ko fana komi a b'a dɔn cogo min o y'an ka baara kɔrɔ ye donc toujours an labɛnnen de hiji ko la ani umura ko san kalo 12 an ka hiji baaraw tɛ jɔ an n'an ka umura baaraw a kana jɔrɔ hiji ko la tuguni a y'a kun da Alimadina kan inchallah a bɛna an sɔrɔ yan an labɛnnen k'an makɔnɔ inchallah anw fɛ Alimadina la an ka clients bɛ se ka paiement kɛ ni carte de crédit ye an b'u dɛmɛ fɛnɛ fidéliser compagnie aérienne na en même temps an b'u dɛmɛ fɛnɛ ka checking kɛ a la yen a ye wuli dɔrɔn ka se Alimadina la yan an bɛ aw mago ɲɛnabɔ ni bedina kanu ba nyuma unde nyini Mali ba segere ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini Mali ba segere ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini Mali ba segere adina danna kele de mamali mori de onye kele kela nyuma anga Mali kalan jamana ye anga Mali islame jamana ye barafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando anga Mali ye kalan jamana ye anga Mali islame jamana ye barafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando anga Mali ye kalan jamana ye anga Mali islame jamana anga Mali ba ye abalma o kunnafoni lase saba min bɛ yen n'an ko ma ko le Sphinx u ye a jira k'a fɔ Général Musa Sengo ko a kumana Général Musa Sengo Kulubali a ko a ma kɛ cogo cogo ko IBK ka fanga ko a bɛ ban septembre kalo nata tile 4 2018 IBK tɛ se ka tɛmɛ o kan Musa Sengo ka ɲɛfɔli la Mali ka di trop a ko ale bɛ layidu de di a bɛna cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ ka sen don Mali politiki la maa o maa bɛ yen ni olu ŋaniya ye mara kɛcogo min bɛ yen bi ka yɛlɛma don o la a jigi dan bɛ o bɛɛ lajɛlen kan ale bɛna ye a ko ɲɛma wa o bɛna kɛ maa fɔlɔw ye minnu bɛna cɛsiri kɛ ni fanga in bɛ bɔ yen cogo min lala
bibina ale de ye maye mamimbe ninko nyema munun jenentani marake choye bi ujigi dambe bela jile ka wuli ka joka fanga mimbe bi nganiyate ala ka gelew nyenebo fanga mimbe bi uka hamina ko ni lanyini sinzimbe feminga oye uyera bakunye oye uyera kungo glaniye duskashi mimbe jamana diuna ambe domne ko bi a duskashi barka ka bon ka se hakela okuma minye janfani namara min labembe voti kola janfani namara min labembe voti kola obena dofra akoto juguyaka ni voti namara nana fara ofanaka abena kesowe ka ke balondi jamana konnala makanga hamini akoye malien bela jile dusu tnyembe bi wako ferebina sigi senga ka o duskashi bato famba bela jile kolu faranyonga prezaibeka aka fanga kobi dabla chokomi septembre kalo klenani nata aka wuli ka bo jamana kuna kulu bali masa animbori bashi Keluarga ini iya balbaknya makai deh. Ya. Dia balbaknya makai. Ayam mereka iya lah mina. Iya lah gue juga aja pakai. Janganlah pakai cacir wara isawa. Spiko nu fala be voti la wara ko ba fosisa. Ko beda wadi da. Ko beda wadi lo. Kwa do la ibe yere yirga libe soko yere la. Musa Sengo 2013 voti. Ale bi resultat fo domi. Ne bi sal kono. Musa Sengo yere la jabi yere mi fo. Ayre labala kata ayre sosoko ale ko tako kile yere de kera ministre de l'administration territoriale ko tako kile de kera na dun tu kera o tako kile ka torola joli tumi bon ko fe were le la ka fo ko tiena ko anye seben fro jetemne kwa atubeta ko smela taili kwa ngata deuxième tour là ok yo sura si ya rore yo parce que jawara aywa ni ma do ko kona ite ko ibi to ko fam yaon ibi ko fam don inde ni do na kona nera ko ni mi sisa ye chama fam ya lao mais jawara c'est ka fanga nyini ke kuma ube kuma na ni I hakili to yere ka ketawla ko sebe okay kuma be kuma na ibi sago kuna awo echen ko sebe solo alele ko ali député ski Degte sigi kuntamunu kera. Kosebe. Usembe ni bela. Aywa. Medu okay. Aywa. Akla olude. Ala ka ko no ya ko. Olude iwe ka sigi ka klaka majorité dama. Kosebe. Assemblée ko. Okera. Ni jamana be tibitaba la ni to. Amadam ne follow. Janvier kalo. Ibe na parti u bina fasi sugubebo kosebe fomina kay jirabi ibi rabi jamada ko mado baby kan no fait depuis 2013 ulu do bina congrès ke sankuraina ado ba fako ko jamana te bologn manga awo ote vala ko kambora parti do bo opposition ibo lu fana na toy fanga ni elan ubina fanga kwantu nyena ko opposition ko jamana ko do kwambora kalama ko smela jamana hamitala jamana wari na usaka anye jogo do yala ani jamana marali manga olu wari nawre olu tata jamana ko yo olu fala bila ibe ga fafe ogma jamana ndungo ne mito kasaba
Tegara fola. Karsa mai. Jagadon. Karsa mai. Akera ibika akera maurayo. Ala kada dinyele. Abo siki. Akozo. Yali sanfla. Amena nyoko soro ni kuma kele nukuna. Kosewe. Ala ka hakili man. Yara biya. Mi ye seko ni dongo ame. Kosewe. Adele kado. Nala sona. Ka wala like. Inshallah. Antumbe furuko kuma kan. Kosewe. Ero furute kodini. Kodin tere. Du joli bi damine. Kosewe. Furu de la. Jamana yɛrɛ joli bi daminɛ du de la. Kosɛbɛ. O fana kɔrɔ ye di. Jamana joli bi daminɛ furu de la. Furu. Kosɛbɛ. Ni furu dilanna. Du bi jɔ. Du bɛ dilan. Ni du jɔra. Sigida bɛ dilan jamana. Sigida bɛ dilan. Du dilanlen. O bɛ na ni dugu dilanlen de ye. Kosɛbɛ. Du bɛ na ni dugu ye. Dugu bɛ na ni jamana ye. Furu tɛ kulonkɛ ye dɛ. Furu tɛ kulonkɛ fɛn ye dɛ. Seydou Badianga ɲɛfɔli dɔ sous la roche le mariage n'est pas une plaisanterie. Il ne peut être décidé par ceux qui ne pensent qu'au cinéma et à la cigarette. O furu tɛ kulon ye. Kulon tɛ dɛ. Furu ti ko ɲɛnabɔli tɛ se ka di maa ma. Kosɛbɛ. Maa min ka baara bɛɛ ɲɛsin bɛ sinima taga ni sigarɛti ni gulɔ ma. A ye tiɲɛ fɔ o yɔrɔ la dɛ. A ye tiɲɛ fɔ. Furu an y'a fɔ cogoya min na du dilali la n'o ye furu ye bon an ka jamana in kɔnɔ yan laadaw caman de bɛ yan parce que taabolo bɛɛ n'a ka laada de bɛ yan bamananw n'u ka laada marakaw n'u ka laada fulaw n'u ka laada bɔbɔw n'u ka laada a bɛ nin cogo in de la donc fɛn o fɛn bɛɛ n'i ka laada de bɛ jamana in kɔnɔ yan furu sira fɛ nka n'i y'a laada kelen o kelen ta a réalité a bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye min ye o ye dilali de ye bon i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen fana sigilen bɛ fɛn min fana kan o de ye dilali ye hali n'a sɔrɔ u taacogo tɛ kelen ye mais a bɛɛ bɛ taa laban min na o de ye dilali ye o de kama an ko furu ni balimamusow ka fɛnw tun nana dɔrɔmɛ kelen de tun bɛ bila o filen kɔnɔ n'o ye balimamusow bɛ bolomafara minnu fara ɲɔgɔn kan awa tuluw b'o la safinɛw b'o la o n'a ɲɔgɔnnaw. mais o de tɛ furusiri valise ye wa. o ye jumɛn ye. o tɛ furusiri valise ye. bon o tun ye muso dilen kɔfɛ cɛ ma. ni muso dira cɛ ma tuma min na bon o kɔfɛ de balimamusow tun bɛ nin fɛn ninnu de fara ɲɔgɔn kan k'a bila o bɛ taa di denbaw de ma bon denbaw de bɛ o filen in kɔnɔna lajɛ ni dɔrɔmɛ kelen yera filen in kɔnɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko den a ladamuna ka ɲa dɔrɔmɛ kelen ye sinyi de ye min b'a yira k'a fɔ u y'u den ladon ka ɲa a ma tiɲɛni kɛ. Donc o signe o de tun ye dɔrɔmɛ kelen ye bon ni dɔrɔmɛ kelen ma ye filen kɔnɔ dun filen kɔnɔna taala walanka signe min ye n'o ye k'a fɔ den la dabura k'a ɲa n'o o signe n'o ye tamasiyɛn tɛ yen n'o ma ye ayi denba bɛ se ka fasa ten denba bɛ se ka fasa ten miiri ni hami fɛ parce que dɔrɔmɛ kelen o ma ye. dɔrɔmɛ kelen ma ye parce que o kɔrɔ ye k'a fɔ tiɲɛni kɛra ale denmuso a ye tiɲɛni kɛ donc o de bɛ taa laban sɛgɛsɛgɛli de la sisan tiɲɛni sababuya bɔra min donc dɔw fana ka laada la o tun ye u bɛ ni a ma sɔrɔ a cogo la. Voilà, n'a ma kulonkɛ kɛ cɛ yɛrɛ de tun bɛ ɲininka o la a bɛ cogo di mais denbaw tun bɛ cɛ yɛrɛ ɲininka a la ni o ye jaabi min di o fana de tun bɛ taa fɔ denbaw ye bon n'o kɛra sisan o jaabi fana o bɛ taa fɔ dutigiw fana ye k'a fɔ karisa ko a ye tiɲɛni kɛ dɛ bon n'o kɛra musokɔrɔbaw de bɛ muso yɛrɛ de sɛgɛsɛgɛ sisan
tiɲɛni sababuya bɔra mɔgɔ min na mɔgɔ fɔlɔ min na dɛ i b'o de tɔgɔ fɔ karisa de don n'a y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ fana b'o kɔ i b'o fana tɔgɔ fɔ hali ni tan don i b'a tan bɛɛ tɔgɔ fɔ awɔ i b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ de dɛ bon donc o ka kɛ o la o fana ci de bɛ bila ka taa se ni mɔgɔ kelen don ci bɛ bila ka taa fɔ o tigi fa ye o bɛ taa fɔ mɔgɔ min fana fa ɲɛna o tun tɛ manamana ko ye dɛ i ko cogo di ko fanitini ti mana fo ɲɛna dɔrɔn o bɛ taa dutigi fɛ yen ko karisa a y'a na maloya dɛ ko parce que ko karisa denmuso min furula ko o ye ale de tɔgɔ fɔ u nana kana ci fɔ n ye a y'a na maloya dɛ dɔ y'i sɔrɔ tilela kunna i bɛ wuli tilela dun dɔ i tɛ tilela dun bilen koyi kabini i bɛna sɔmi dɔrɔn i bɛ boli de koyi kabini i bɛna sɔmi dɔrɔn i bɛ wuli i b'i sen fa ko in kun ye kungo de kungoba bon parce que a fɔlen ko e den ye o tiɲɛni kɛ bon o den in dɛ denkɛ min y'o kɛ dɛ n'a ma boli fewu a kun bɛ minɛ de a bɛ minɛ a yɛrɛ faw de bɛ yamaruya k'a minɛ a kɔrɔ n'a dɔgɔw u b'a minɛ k'a siri k'a ci ka tili da kan gɛɲɛ fila o kun ye tili ye dɛ sɛbɛ kɔrɔ ti o bɛ kɛ sababu ye ke minnu bɛ e kɔfɛ k'olu lasira ne terikɛ dɔ kɛra sɔrɔsi ye nin cogo de la y'a ye depuis a nana fɔ cɛkɔrɔba ɲɛna ko a sera dɔ ta ma kini bɔ nasoli kutu cɛkɔrɔba y'a jɛ n'o ye fɔlɔ ancien combattant de don a ko n bɛ fara cɛw kan n'i y'a ye i bɛ kulonkɛ la n bɛ fara cɛw kan o san regrettement a y'a don voilà i y'a ye bon donc nin b'a kulonkɛ ko kun tɛ fɔlɔ dɛ bon sisan o dɔrɔmɛ kelen in bon o de tun ye o signe tamasiyɛn ye yanni o yɛrɛ kana fɔlɔ bamuso yɛrɛ tun bɛ to hami de la fɔlɔ yanni balimamusow ka fɛn kɛ i n'a fɔ ni maa min taara sida analyse kɛ yanni ka jaabi voilà yanni jaabi ka na i bɛ to hami de la ten dɔrɔn i bɛ to hami de la bon komi o ko ninnu o nana dabila o kow nana dabila a nana dabila parce que kabini a nana dabila sisan bon musomaninw tun b'u fasa ja u yɛrɛ kan cogo min na pour que tiɲɛli ɲɛsiranya kama kabini nin dabilara dɔrɔn o tuma bɛɛ hakilila tigɛra sa ko ɲininkali t'a la bilen ɲininkali tɛ yen bilen i y'a ye donc sisan o kama kulonkɛ sina ka kɛ bajayi ye fan bɛɛ fɛ kulonkɛ sina tɛ ka kɛ bajayi ye parce que ko ɲininkali dabilara ko ɲininkali t'a la bilen n tɛ npogotigininw tun b'u ja u yɛrɛ kan yɛrɛ cɛmisɛnninw tun b'u yɛrɛ minɛ dɛ mais minnu tun bɛ yen ni olu tun tɛ s'u yɛrɛ la n'u tun b'a fɔ ko fɔ u ka kulonkɛ kɛ ni npogotigininw ye u tun tɛ sɔn bon o kama u tun b'u ja u yɛrɛ kan nin donni kelen ɲɛsiranya kama u tun b'u ja u yɛrɛ kan i y'a ye bon o laada ninnu sira fɛ marakaw fɛ yen olu komi yɔrɔ anw fɛ an bɛ woro 13 de b'anw fɛ yan bon olu fɛ yen woro 13 ko in yɔrɔ bɛɛ n'a laada don bon a to olu fɛ yen a bɛ se ka kɛ a bɛ yɔrɔ dɔw la n kɔni bɛ yɔrɔ minnu dɔn n kɔni b'a ye olu fɛ yen parce que olu ta ye taamako de ye ko a taama taara donc du kɔnɔ furu ani kɔkan furu bon olu fɛ yen faranfasiya b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ni furu bɛ kɛ du kɔnɔ balima furu o furu bɛ kɛ ka nɔgɔya de parce que balima furu de don den bɛ taa di min ma a kɔrɔkɛ don bon i dɔgɔmuso fana o de bɛ taa di ma yɔrɔ gɛlɛya kɔni t'o la o tuma o bɛ nɔgɔya 2000 taama o tuma ani woro ka t'o di ko a taama taara donc n'o kɛra sisan den bɛ labila o tuma cɛ ye i muso bɛ labila i ye o tuma i muso don mais o tɛ kɔkanta ye dɛ kɔkanta kɔni ni mɔgɔ wɛrɛ don o n'o tɛ kelen ye
parce que o laada fɛnɛ de b'a dan na parce que yɔrɔ dɔw la laada yɔrɔ dɔw ni marakaw ka jamana lajɛ yɔrɔ dɔw laadaw ka gɛlɛn parce que girimagan kɔnɔna olu laada ninnu kun ka gɛlɛn kosɛbɛ mais sisan a bɛ n'a fɔ u ye hakili sɔrɔ k'a nɔgɔya ni maa min tɛ maraka ye o ka jugu fɛ n bɛ fama a ma waati min na bogotigini o tun ye 500 de ye bogotigini furunafolo 500 musokɔrɔba 50,000 50,600 o ye musokɔrɔba ye ni maa wɛrɛ don quoi ni maa wɛrɛ don y'a ye bon sisan o de kɛra sababu ye mɔgɔ caman kun bɛ taa tunga na parce que e min bɛ i fa kɔrɔ ka baara kɛ ka ci kɛ muso e ka man di ka muso sɔrɔ fɔ min bɛ tunga na bon min bɛ tunga na denw caman b'i den bila tunga na mɔgɔ de ye fana ala ye min bɛnkɛ garizigɛ voilà o ka denmuso dɔ ta ka d'i ma bon o tun kɛra sababu ye ka furuko yɛrɛ gɛlɛya hali ni mɔgɔ min banna k'a den di ma n'i y'a mɛn don o don ko i taara jamana ko i donna faransi ou bien i bɛ Congo ou bien Amérique n'a a b'a di ma bon donc sisan o kɔrɔ radio baarakɛla voilà ni furu ayi mais sisan o y'a nɔgɔya u y'a nɔgɔya sisan radio baarakɛla parce que bogotigini kɛra sisan n b'a dɔn 50,600 ale bi amasɛnw ka musokɔrɔba 30,000 yarɔ a nɔgɔyara kɔni o ye giri magan kɔnɔna yɛrɛ fan tɔw sentɔ la giri magan kɔnɔna de ko don ale bi amasɛnw ka prix ma olu ka yɔrɔ fanfɛla ninnu a ka gɛlɛn ye kosɛbɛ bon sisan taama min bɛ bila olu ka furunafolo la taama in fana kɔrɔ de b'a la ne kɔni ye min sɛgɛsɛgɛ a la parce que taama in kɔrɔ ye min ye i bɛna min denmuso ɲini furu la i n'a ka kelenya ka yira k'a fɔ aw bɛɛ ye kelen ye hali n'i ye 500 bɔ musomanin na fo taama kelen in de ka ye donc o taama kelen in kun wɛrɛ t'a la dɛ sinyi dɔ don dɔrɔn ka aw ŋaniya bɛɛ ye kelen ye wala ko kun wɛrɛ foyi t'a la o kɔ ka aw bɛɛ ye kelen ye n'o o ma ye o kɔrɔ hali bi kelenya ŋaniya o ma yira furu kɔnɔ i kɔni aw y'an den ɲini an y'an den d'aw ma mais aw ye nafolo kɔni sara mais fɛn min an ye kelen ye o ŋaniya taamasere n'o ye taama ye o ma ye dɛ donc i b'o de ɲini ka na o yɛrɛ kun ka gɛlɛn kosɛbɛ i bɛ ka kɔɲɔ kura nɛgɛ don voilà o parce que n'i ye min ta i b'o bɛɛ kɛra kelen ye kaban i b'o o kelenya ŋaniya in dɛ ni sirifumuso ye ɲininkali kɛ ko e bɛ ka nin bɛɛ ɲɛɲini mun de la bi tari ko b'i kɔnɔ wa aya basise Tanisajo Kante ɲɛ bɔ min fɛ tile fila n ko ale a k'a jɔ fɔlɔ ni 500 b'i bolo a ka nɔgɔ ko a Kante waati sera n'Ala sɔnna kumakan laban an ka kɛnɛ datugu kumakan laban an bɛ foli lase radio Danbe a kanubaga n'a dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ani a ɲɛmɔgɔyaso a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an lamɛnbaga kɛrɛnkɛrɛnnenw fana ma n'o ye Badara Ali Suware ani Jana Sakɔ an ka musokɔrɔba sabalilen a bɛ Solimanubugu misiri kɔrɔ olu ko voilà u k'u cɛsiri sabali la kosɛbɛ o sabalilen don dɛ olu de bɛ ka den barikamaw di jamana in ma ale kɔni dugawudenya bɛ ka dɔgɔya a bɛ ka dɔgɔya dɛ o de bɛ ka caya an ka den bɔra la kosɛbɛ an ka musokɔrɔba ɲuman an ka foli b'a ye kosɛbɛ ani ATT min bɛ Mali kɔnɔ yan an b'a fana fo ATT n'a ma tɔgɔ in falen min bɛ Mali kɔnɔ yan n'a ma nin tɔgɔ in bila sani i bɛ k'a yɔrɔ dɔn a bɛ gɛlɛya dɛ ayiwa basi tɛ sisan ma Lamini Kane waati gunna an ka foli di lamɛnbaaw ma an ka kɛnɛ datugu kosɛbɛ an bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ sɔgɔlen tora kunnafoni na fo ka taa se nin waati ma ka foli ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma ka foli ɲɛsin Bananba mara kɔnɔna na Tuba an bɛ foli ɲɛsin Tubakaw bɛɛ lajɛlen ma Radio Manjura a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ani a ɲɛmaaso an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ka foli di karamɔgɔ Maju Sila ma
amadi umutimbe duga ko kandi ame foli dama complexe scolaire to ko rata tan dugure mo ame foli de bela jene ma ka foli de sirbe ma ko nyumani kenge de felaro ka bo ko fola ni yorana inshallah ambal mo mi metalike furukma amba kan hera chama be mi arama sangare dambe secrétaire aleni mademoiselle Suboy les 10 dede ningalo les 10 do les 10 ningalo incleta ko sebe meri me tisho dawra bugu anyama bro wala fo bugu wala fo bugu meri wala wala fo bugu meri do agara kuna jaye mi yere balmaw ye nyangandula olu fana dala sona ma herbe o fana invitation imam bolo fale invitation na bi so wana na envelope ko ngam gaddo de bolo nere kuni so jara saw nyere lan laba kan tanya yiri envelope bu gaddo fa fe men tanya yiri famille yangandu olu fana kemeka enwele ka mariage la nala sona ma ara mercredi le 6 décembre 2017 olu joro ma ah wa ni nyene jay aha